Good morning. We are here right now at Pugon near Tagbilaran Old Airport. So naatay property diri for sale, 296 square meters. Doon lang gid kay siya sa main road, 30 to 40 meters distance. And advantage ang nga property is soon to be commercialized na gini siya kay as in doon lang gid kay siya sa Tagbilaran Old Airport. Soon to be I think IT Park. Kani nga property is clean titled. The price is 3.3 package. Advantage is naa siya iyahang soon to be kani right of way agianan access. So kani siya agianan dito paingon sa Iradlas gawas. Kana diha highway na diha dapita. Naani siya sa mga 10 to 12 meters wide ang iyang property. So ginaynayan na gid siya bakbak. Ayan. Muna diri agion. Ano siya? So mao ni siya 10 to 12 meters wide. So ideal gid kayo ang property gid for business, like convenience or other business idea.